प्रेज लॉर्ड जय मसीह की समस्त को ख्रीष्ट प्रभु नमस्कार। आज मॉर्निंग रे पुनर्बार गोटे वीडियो रे मु आपको किसी क्लारिफिकेशन देवा लगे आसिली माने ख्रीस्टियन लोक मान विरुद्ध जो कथा गुड़ाक उठी एंड ख्रीस्टियन लोक मैंने कौन करचुअली पृथ्वी लोक मान मनुष्य समाज ता विषय किसी कथा गुड़ाक किसी विषय माने कहवाई मुझे इच्छा कली कहवा जरूरी भी जानवा भी जरूरी आम लोक मैंने कि मनुष्य समाज मनुष्य जाति प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी अवदान रही किसी ना प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी माने दान अवदान कर पृथ्वी आज चली एंड ख्रीस्टियन माने कौन कर एक्चुअली मुझे विगत दिन मानक ओडिशार जो स्वाधीन है ओडिशार प्रथम जी जातीय पताका माने उत्तोलन करते ख्रीस्टियन थे है कि नहीं। तो बहुत गुड जिन अच्छी जोटा ख्रीस्टियन मैंने कर मनुष्य भारत में भी एंड से गुड़ाक आम यूज करुचु आज एंड आज आम आशीर्वाद प्राप्त हो सब जिन ना आगर बहुत गुड़े माने कह किसी कथा गोटे कथा लिखा अच्छी नो ख्रीस्टियंस नो वर्ल्ड जो ख्रीस्टियन मैंने न था ताले ए पृथ्वीर जो मॉडर्न जुगर कल्पना करवाटा संभव ही न था लगे नहीं कौन भाई ख्रीस्टियन मैंने कौन कौन सब उद्भावन कर तार गोटे लिस्ट मुझे देवी आपने यहाँ को चाहिए सर्च करेंगे है कि नहीं है बाइसाइकेल मैकमिलन निर्माण करते सॉरी उद्भावन करते बाइक जेडेलर उद्भावन करते ऑटो जोनाथन स्कोबी उद्भावन करते कार कार्ल बेंज से उद्भावन करते मोटर कार ऑस्टिन उद्भावन करते जीप डब्ल्यूएल जेटसन से उद्भावन करते एरोप्लेन राइट ब्रोच से उद्भावन करते रेल रिचार्ड ट्रिबिटिक से उद्भावन करते ट्रैक्टर जॉन फ्रोलिक से उद्भावन करते जेसीबी जोसेफ सी बम्फोर्ड से उद्भावन करते है तापरे बैटरी ए वोल्ट ये उद्भावन करते ये समस्त ख्रीस्टियन इलेक्ट्रिक बेंजामिन फ्रैंकलिन को उद्भावन करते बल्ब थॉमस ए एडिसन ये लोग भी ख्रीस्टियन थे है डायनामो एम फाराडे ताको उद्भावन करते तापरे गैस इंजिन डाइमर से ताको उद्भावन करते डीजेल इंजिन आर डीजेल से ताको उद्भावन करते वेल्डर एटिस थॉमसन से उद्भावन करते रेलवे इंजिन स्टीफेनसन उद्भावन करते ये समस्त ख्रीस्टियन लगे नहीं जी मो ना नौचे समस्ते ख्रीस्टियन कारण बाइबल कहे सदाप्रभु ज्ञान और पराक्रम दियंती है कि नहीं सदाप्रभु अनुग्रह और गौरव देवे से बल और पराक्रम दियंती ज्ञान और पराक्रम दियंती है कि नहीं आपण मैंने पढ़े हितोपदेश 8:18-19 पढ़े से प्रभु कहते कि आम तुमको ज्ञान देवा बोले कि ज्ञान दियंतु परमेश्वर है लोक ज्ञान दियंती लोक ज्ञान देले बोले कि एत सब जिनस से निर्माण कर हाँ कौटी थी रेलवे इंजिन स्टीफेनसन एटा निर्माण करते सॉरी उद्भावन करते एलपीजी गैस डॉक्टर वाल्टर डीएस से निर्माण करते सॉरी उद्भावन करते माइक होरेस शॉट से आको उद्भावन करते पेन लुइस वरेमन ताको माने उद्भावन करते आम आगर देखुचे आम माने काली रे आउ माने तुली रे सब लिखा होता कि पेन को लुइस वरेमन ताको उद्भावन करते आयरन बॉक्स जोटा को SW सियोल से ताको उद्भावन करते मैचिस जॉन वॉकर उद्भावन करते कैमेरा जॉन कार्बेट उद्भावन करते डिजिटल कैमेरा स्टीवन उद्भावन करते रेजर किंग्स जे जिलेट निर्माण करते रबर सी गुडियर निर्माण करते सॉरी उद्भावन करते रेफ्रिजरेटर जेम्स हरिसन उद्भावन करते आहरी अच्छी लंबा लिस्ट अच्छी कौन ध्यान शुणु तापर कौन सेफ्टी पिन को वाल्टर हंट उद्भावन करते स्विंग मशीन बार्थलोम ताइमोनिव
ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଲେନ୍ସ ଭିନ୍ସି ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଆଇ ଗ୍ଲାସ୍ ସାଲଭିନୋ ଡିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଟିଭି ବେଡ୍ ଜନ୍ ଲୋଗି ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଫୋନ୍ ଗ୍ରାମ୍ବେଲ୍ ଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏ ବି ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମୋବାଇଲ ମାର୍ଟିନ୍ କୁପର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। SD କାର୍ଡ଼ ରୋଲାଣ୍ଡ ମୋରେନୋ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପେଣ୍ଟସ୍ ସାଲିମାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ହେନରୀ ବେସମର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ସିମେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ ଆସ୍ପେରିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଟାଇଲ୍ସ ଜର୍ମାନ ମିଶନରିଜ୍ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଟଏଲେଟ୍ ଥମାସ୍ କ୍ରାପର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ବ୍ରାୟନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ସାର୍ଟ ବେୟନ୍ସ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜାକବ୍ ଡେଭିସ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛୁ ନା ଏବେ ସେଇଟା ହେଲା। ବ୍ରା ମେରି ଟୁକୋକ୍ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ WJ ଗ୍ରେସ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆମେ ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛୁ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଭଲିବଲ ମର୍ଗାନ ୱିଲସନ୍ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଫୁଟବଲ ରବର୍ଟ କେନ୍ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ପେନସିଲିନ୍ ଏ ଫ୍ଲେମିଂ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଆର୍ଚିବାଲ୍ଡ ହେକ୍ଟର ଏମ୍ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିଓ ଜୋନାସ୍ ସଲ୍କ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସର ତାର ଯେଉଁ ଏଇଟା ସେ ତାକୁ ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏକ୍ସରେ ୱିଲହାମ ରାଞ୍ଜେନ୍ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଟ୍ ଜୁଲିଓ ପାଲମାଜ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପୋଲ ବେରେସଡର୍ଫ ସେ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ନା କି ଆନେଷ୍ଟେଟିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ନା କି ମୂର୍ଚ୍ଛା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ୱିଲିୟମ ମାର୍ଟନ୍। ତାପରେ ଆନ୍ଥ୍ରକ୍ସ ଲୁଇସ୍ ପାସ୍ଚର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଜୋସେଫ ଲିଷ୍ଟର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହାର୍ଟ ଡେଣ୍ଟନ୍ କୋଲେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହିପ୍ ଜନ୍ ଚାର୍ନେଲେ ବୋଲିକି ଇଏ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଇଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ସ୍କିନ୍ ଜନ୍ ଏଫ୍ ଲୋନାନିସ୍ ସେ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ବାର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପିଲ୍ସ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ପିଲ୍ସ ନାହିଁ କି ସେଇଟା ଜର୍ଜରୀ ପିନକୋସ୍ ମିନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥମାସ୍ ବ୍ଲଡେଲ୍ ସେ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଅଲଫ୍ ଫିକ୍ ସେ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କଫ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଜେମ୍ସ ସ୍ମିଥ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ସିରିଞ୍ଜ କୋଲିନ୍ ମୁର୍ଦୋକ୍ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ହେଲା କି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି। ମୋର କହୁନି କି ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବାକି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଏମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଲୋକକୁ କି ଜାତିର ଲୋକକୁ ମାନେ ୟୁଜଲେସ୍ ବୋଲିକି କହିବାଟା କି ଏମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ୟୁଜଲେସ୍ ପିପୁଲ୍ ବୋଲି କହିବାଟା ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନାକି ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଆୱାର ଫ୍ୟାମିଲି, ସାରା ପୃଥିବୀ ଆମର ପରିବାର ଅଟେ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ନିରାପଦରେ ସମସ୍ତେ ବାସ କରିପାରିବା ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପରସ୍ପରର ମାନେ ଗୋଡ଼ ଝିକୁଥିବା କି ପରସ୍ପରକୁ ଖାଲି ଘୃଣା କରୁଥିବା ଘୃଣା ଭାବକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଘୃଣାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବେ, ତାପରେ ଅନେକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ। ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଇମାଜିନେସନାଲ ଗଡ୍, ମାନେ କିଏ ମଣିଷ ତାକୁ ବନେଇଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହି ଇଜ୍ ଏ ଲିଭିଂ ଗଡ୍, ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ପରାକ୍ରମ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦିନହୀନକୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠାନ୍ତି ଓ ଦରିଦ୍ରକୁ ଖତରାଶିରୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି।
है कि नहीं से आपण मैंने प्रार्थना करते आपण मन को से बुद्धि देवे ज्ञान देवे आपण मैंने भी माने द्वारा साहाय्य आशीर्वाद रे अनेक विषय मनुष्य जाति करें आपण माने अनेक विषय मनुष्य समाज आपण समाज करें है कि नहीं तो प्रभु ठार प्रार्थना करते प्रभु ठार समर्पित हूँ से सत्य परमेश्वर अटंती प्रभु जीशु सत्य परमेश्वर अटंती है कि नहीं तो प्रभु अपना समस्त को आशीर्वाद करते धन्यवाद।